वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको अर्थ के सबसे हैप्पीएस्ट एनिमल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है ख्वाका। ख्वाका मुमकिन तौर पर रॉटनेस आइलैंड का सबसे मशहूर जानवर है। ये सबसे पहले 1658 में एक यूरोपियन ने देखा जब डच मैन वॉल्कसन ने लिखा था कि ये एशियन सिविक कैट से मुशाबा है। लेकिन भूरे बालों के साथ 1696 में वेमिंग ने ख्वाका को एक आम बिल्ली की तरह बड़ा चूहा करार दिया। इसने आइलैंड का नाम रॉटनेस यानी चूहा का घोंसला रखा और बिलाखिर आइलैंड का नाम रॉटनेस में ढल गया। ख्वाका का नाम मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मगरब में ऑगस्टा और किंग जॉर्ज साउंड के इलाके में रहने वाले कबायली लोगों की तरफ से जानवर को दिए गए नाम से आया है। खरगोश या घरेलू बिल्ली के साइज का मार्सुपियल ख्वाका सेथोनिक्स नस्ल का वाहिद नुमाइंदा है। मैक्रोपॉड फैमिली के दूसरे मार्सुपियल की तरह जैसे कैंगरू और वालबीज। लेकिन दोस्तों, ख्वाका के बारे में सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि तमाम ख्वाका हमेशा मुस्कुराते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जमीन का सबसे खुशकुन जानवर का नाम दिया गया है। ख्वाका मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल से कुछ छोटे जज़ायर पर पाए जाते हैं, खास तौर पर अल्बनी के करीब पर्थ और बोल्ड आइलैंड के बिल्कुल करीब रॉटनेस आइलैंड। पर्थ और अल्बनी के दरमियान जंगल और साइली हीट में अलग थलग बिखरी हुई आबादियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, ख्वाका का वज़न 2.5 से 5 किलोग्राम यानी 5.5 से 11 पाउंड होता है और ये 40 to 54 सेंटीमीटर 16 से 21 इंच लंबा होता है। इसकी दुम 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी 9.8 से 5 इंच होती है, जो मैक्रोपॉड के लिए काफ़ी छोटी होती है। इसकी मजबूत साख्त, अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता पेशी टांगे, गोल कान और एक छोटा चौड़ा सर है। दोस्तों, अगरचे ये एक छोटे कैंगरू की तरह नजर आता है, लेकिन ये छोटे दरख्तों और झाड़ियों पर 1.5 मीटर 4 फुट 11 इंच तक चढ़ सकता है। इसका मोटा फर एक भूरे रंग का है जो नीचे की तरफ मध्यम हो जाता है। दोस्तों, ख्वाका औसतन 10 साल तक जिंदा रहने के लिए जाना जाता है। ख्वाका को रात का जानवर भी कहा जाता है। वो दिन के वक्त अखैंथोकार्पस प्रीसी में सोते हैं। ये हिफाजत और छुपने के लिए पौधों की स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक बच्चे ख्वाका को जोईस कहा जाता है। प्लाइस्टोसीन दौर के दौरान ख्वाका ज़्यादा बकसर थे और खुले मनाजिर पर रहते थे। जब यूरोपीय ऑस्ट्रेलियन पहुंचे तो उन्होंने नई नस्लें मुतारिफ करवाईं, जिनमें से कुछ ख्वाका का शिकारी बन गई। इसकी वजह से ख्वाका के मस्कन बिलाखिर जज़ायर और जंगलात में मुंतकिल हो गए, जहाँ कम से कम शिकारी और ज़्यादा पौधे थे। जंगली इलाकों में ख्वाका का घूमना मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मगरब में एक बहुत छोटी हद तक महदूद है, जिसमें बहुत सी छोटी बिखरी हुई आबादियां हैं। एक बड़ी आबादी रॉटनेस आइलैंड पर मौजूद है और एक छोटी आबादी अल्बनी के करीब बोल्ड आइलैंड पर है। ये आइलैंड बाज़ शिकारियों जैसे सुर्ख लोमड़ी और बिल्लियों से पाक है। रॉटनेस में ख्वाकास आम हैं और मुख्तलिफ रिहाइश गाहों पे कासबिज हैं, जिनमें नीम बंजर स्क्रब से लेकर काशुदा बागात शामिल हैं। दोस्तों, कांटेदार अखैंथोकार्पस के पौधे जो इंसानों और दीगर निस्बतन बड़े जानवरों के गुजरने के लिए गैर मौजू हैं, सोने के लिए दिन के वक्त अपनी पसंदीदा पनाहगाह फराहम करते हैं। ख्वाका दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। नौआबाद देहाती आबादकारी के वक्त ख्वाका वसी और वाफिर थे। इसकी तकसीम मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मगरब के तकरीबन 41,200 किलोमीटर 15,900 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहित थी। 1992 तक 20वीं सदी में आबादी में वसी कमी के बाद मेनलैंड पर ख्वाका की तकसीम 50% से ज़्यादा कम होकर तकरीबन 17,800 किलोमीटर यानी 6,900 मुरब्बा मील के इलाके में रह गई थी। दोस्तों, यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि क्या ख्वाका को पाला जा सकता है? दोस्तों, ख्वाका ऑस्ट्रेलिया में एक महफूज नस्ल है। 1987 के रॉटनेस आइलैंड अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक इसको पालतू जानवरों के तौर पर नहीं रखा जा सकता। आपको ख्वाका को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने की भी इजाज़त नहीं है।
ان کو جنگل میں رہنے کی ضرورت ہے جسے آسٹریلین اتھارٹی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ان کو پالنا غیر قانونی ہے، ایسا کرنے پر آپ کو $300 کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواکا کیسے مقبول ہوئے۔ اس کبھی نہ ختم ہونے والے مسکراہٹ کی بدولت خواکا شدید فوٹوجینک ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا بھر میں اس وقت مشہور ہوئے جب اس شخص نے مسکراتے ہوئے فری کرٹر کے ساتھ خواکا سیلفی پوسٹ کی جو وائرل ہوئی اور انہیں میپ پر ڈال دیا۔ آئیے دوستو اب ہم آپ کو خواکا کی ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خواکا پودا کھانے والے اور سبزی خور ہیں۔ در حقیقت انہیں سبزی خور جانوروں کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ خواکا کی خوراک گھاس، پتوں، بیجوں پر مشتمل ہے۔ وہ چبائے بغیر اپنا کھانا نگل لیتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے کہ آئی لینڈ پر دستیاب خوش غذائیت کی کمی والے پودوں سے نمی اور غذائی اجزاء حاصل کیے جائیں۔ خواکا کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پانی کے براہ راست ذریعے سے پیے بغیر مہینوں تک رہ سکتے ہیں۔ راٹنس آئلینڈ پر تازہ پانی کی نسبتاً کمی کے باوجود خواکا کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جسے وہ زیادہ تر پودوں کو کھا کر پورا کرتے ہیں۔ مین لینڈ پر خواکا صرف ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سالانہ 600 ملی لیٹر 24 انچ یا اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ دوستو خواکا عام طور پر رات کے وقت ہوتے ہیں اور دن کا زیادہ تر حصہ سایہ دار جھاڑیوں اور گھنے پودوں کے نیچے سونے اور آرام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 4000 خواکا سرزمین پر رہتے ہیں۔ تقریباً تمام آبادی 50 سے بھی زیادہ کم افراد کے گروپس ہیں۔ آئیے دوستو اب ہم آپ کو خواکا کا انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں۔ خواکا کو انسانوں سے بہت کم خوف ہوتا ہے اور وہ عام طور پر لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، خاص طور پر راٹنس آئلینڈ پر جہاں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہاں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ انسانی خوراک خواکا کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آسانی سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ روٹی، چپس اور گوشت جیسے نامناسب کھانا کھانے کے نتیجے میں خواکا بہت بیمار ہو سکتے ہیں۔ خواکا کو مصنوعی پانی کی فراہمی نہ کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے کیونکہ اس میں قدرتی طرز عمل کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ خواکا کے جسم کے اندر زہریلے پن کا سبب بھی بن سکتا ہے جس سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوستو راٹنس آئلینڈ اتھارٹی کی طرف سے اس طرح کی جرم میں $300 کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنے پر $50,000 جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا ہے۔ خواکا کے ساتھ انسانی انٹریکشن پر پابندیوں کے علاوہ ان کی زیادہ سیلمونیلا انفیکشن کی شرح کے ساتھ ممکنہ طور پر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہونے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ دوستو آسٹریلیا کے آس پاس کے کئی چڑیا گھروں اور وائلڈ لائف پارکس میں بھی خواکا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ارتھ کا ہیپیسٹ اینیمل؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔